Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata keajaiban surat Al-Fatihah itu dialami sendiri oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membenarkannya bahwasanya surat Al-Fatihah memang memiliki keutamaan untuk penyembuhan. Meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Kisahnya bermula ketika sejumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bepergian. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah perkampungan. Mereka meminta kepada para penduduk desa itu untuk menjamu mereka. Namun tidak ada yang mau. Semua orang menolak. Tak lama kemudian, kepala kampung di desa itu disengat oleh binatang berbisa. Warga pun berusaha untuk mengobatinya, namun belum juga membuahkan hasil. Hingga terbersitlah ide untuk meminta bantuan kepada rombongan sahabat Nabi tersebut. Lalu mereka berkata, "Wahai para pengembara, kepala kampung kami disengat oleh binatang berbisa. Kami telah melakukan berbagai upaya, tapi belum berhasil. Adakah di antara kalian yang bisa mengobatinya?" Lalu menjawab salah satu dari para sahabat Nabi tadi, "Ya, demi Allah aku bisa meruqyah," jawab salah seorang sahabat. "Tapi kalian menolak untuk menjamu kami. Karenanya aku tidak mau meruqyah kecuali kalian bersedia membayarnya." Demi kesembuhan kepala kampung, mereka pun bersedia untuk menyanggupi permintaan daripada salah seorang dari sahabat Nabi tadi. Mereka siap membayar dengan sejumlah kambing. Sahabat Nabi itu pun pergi menemui kepala kampung yang tengah sakit akibat disengat oleh binatang berbisa tadi. Lalu ia mulai meruqyah. Yang dibacanya adalah surat Al-Fatihah. Lalu ditiupkan dengan sedikit ludah kepada anggota badan yang sakit tadi, yang tersengat oleh binatang berbisa. Dan subhanallah, atas izin Allah, kepala kampung itu pun terbangun seakan-akan lepas dari ikatan. Hilang sakitnya. Lalu ia berjalan seperti layaknya orang yang tidak pernah sakit. Mendapati kepala kampungnya sembuh, penduduk pun memenuhi janji mereka. Mereka memberikan sejumlah kambing sebagai upah ruqyah tadi. "Bagilah upah itu," kata sebagian sahabat kepadanya. "Kita tidak akan membagi upah tersebut sebelum kita menghadap kepada Rasulullah SAW dan menceritakan perihal apa yang kita alami dan apa yang terjadi." Mereka pun menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana kamu bisa tahu bahwasanya Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah? Kalian telah melakukan hal yang benar. Bagilah upah tersebut dan beri pula aku bagian seperti kalian." Demikian kata Rasulullah. Kisah ini bisa kita dapati dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menunjukkan salah satu keutamaan surat Al-Fatihah, bahwasanya surat Al-Fatihah, surat pertama di dalam Al-Quran, bisa digunakan untuk meruqyah, untuk menyembuhkan dan mengobati berbagai penyakit. Tentunya harus kita lakukan dengan penuh keyakinan dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya pada hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian sepenggal kisah yang bisa kita jadikan ibrah dan pelajaran. Semoga dengan kisah itu kita bisa menggunakan surat Al-Fatihah sebagai salah satu sarana untuk meruqyah diri kita sendiri maupun orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين